Okay, hai. Assalamualaikum. Kita sambung video untuk chapter 2. Okay, for the next sub-chapter, DC power supply. The DC power supply convert the standard 220 volt 60 Hz. Okay, kita kalau Malaysia kita guna 50 Hz and 230 ataupun 240 volt. Voltage available at all outlet into a constant DC voltage. So, sorry. So kita ada beberapa instrument yang convert from AC to DC. So this one is your supply 120 volt 60 Hz. Ni ikut negara lah. Kalau Malaysia 230 volt and 50 Hz. Okay, then connected to the transformer step up or ataupun step down. Then dia guna rectifier untuk rectify the voltage. Rectifier ni dia nak convert from AC to DC lah. And then filter untuk menjadikan DC yang lebih smooth. And then dia guna regulator. So regulator dia akan automatic convert to the DC. Okay. Okay, ni pun sama lah. Ni sama, dua-dua sama So transformer scale down AC voltage, diode rectifier rectify AC voltage, filter out high frequency or frequency component or smooth out the input. Okay, ni dia punya input kan, kita kena smooth out, kita guna filter. And regulator regulates the voltage to the load. Okay, DC power supply convert the AC voltage provided by the wall outlet. Ni sama macam tadi ni Produce DC voltage to power all types of electronic circuit. Consists of three fundamental components: rectifier, filter and voltage regulator. So kita akan cover rectifier. Okay, this one is a transformer, primary winding and secondary winding. Okay, as we know, we have three types of transformer. Step up transformer, V secondary must be greater than V primary. Step down transformer, V secondary must be lower than V primary. And isolation transformer, isolation V secondary sama dengan V primary. It just isolate the two transformer, two circuit. Okay, rumus ni kita akan guna dalam calculation. Ni you all pun tahu kan, ni general. Ratio of voltage is equal to the ratio of the turn. Dia punya turn of the winding. Secondary over primary and secondary over primary of the turns. Okay, ni ayat untuk ni je lah, untuk transformer. Transformer consists of two winding, primary and secondary. Provide AC coupling from primary to secondary while providing physical isolation between the two circuits. And AC voltage applied to the primary induce an AC voltage in the secondary. No current transfer between the two circuits. It just step up ataupun step down the voltage. Okay, then rectifier. Tadi tu transformer. Ini adalah rectifier. Rectifier a circuit that convert AC to pulsating DC, to DC pulse. So rectifier can be either a half wave rectifier and full wave rectifier. Okay, ini bergantung kepada connection of the diode. Okay, found in all DC power supply that operate from an AC voltage source. Okay, kita punya source adalah AC, and then bila kita nak convert ke DC, rectifier ni ada dekat semua DC power supply. Okay, ni waveform of the output. Bila kita sambung pada rectifier, ni adalah input sinusoidal. And then when the input go through the rectifier circuit, the output will become like this. Ini untuk half wave. So half wave maksud dia half ajalah. Yang lagi half tu dia zero, dia terus ke zero. So untuk full wave, ke semua wave ni dia akan pergi ke positive part. Yang part negatif ni dia akan naik ke atas. So dia punya operation kita akan bincang lepas ni. Okay, kita pergi tengok half wave rectifier dulu. So untuk half wave rectifier operation, it just consists of one diode. Ini adalah circuit untuk half wave. During the positive alternation of the 50 Hz input voltage,
the output voltage look like the positive half of the input voltage. Okay, kita tengok sini ini adalah arus ulang-alik ni voltage supply, AC voltage. So kita tengok dia punya when the input voltage is positive dulu, positive part. Positive part. Bila dia positif, diode ni macam gini kan, anode. So dia akan jadi forward bias. Bila forward bias, ada current flow. Bila current flow, so dia on lah kan, dia on. So dia output dia macam ni lah, output dia macam ni. Itu untuk half cycle dulu, kita tengok half cycle dulu. Then bila dia teruskan ke another half cycle yang dekat part negatif, ni negatif. So sini akan tukar polarity lah kan, tukar polarity negatif. So bila negatif dijumpa anode kat sini, so dia akan jadi reverse bias. Bila reverse bias, current akan zero. Bila current zero, so negatif ni tak ada lah, negatif ni akan eliminate. So output dia macam ni lah, yang part negatif ni dia akan tak ada, dia jadi zero. Ni yang tadi ni yang atas ni. So di output akan jadi macam ni lah. Ni yang input dia yang macam ni. So output dia tak ada, sebab bila dia at the negative cycle, dia jadi reverse bias. Bila reverse bias, dia no current flow. So kat sini dia akan eliminate. So ini adalah half wave rectifier. Half lah, wave dia separuh je lah kan, separuh je yang dia akan turn on, yang another negative cycle dia akan turn off. Itu untuk half wave rectifier. Jadi you boleh baca Ini sama macam explanation yang saya cakap tadi. Okay, the net result is that only the positive half cycle of the AC input voltage appear across the load. Cuma positive half cycle aja. Yang negatif dia akan eliminate. Okay, then ni sama lah macam tadi. Ni sama So you kena tengok dia punya sambungan diode. Okay. The diode only conduct when it is in forward bias. Hence, only half of the AC cycle passes through the diode. The diode is off during the negative cycle. Diode is reverse bias and is therefore open circuit. No output during this cycle. Okay, ini sama dengan explanation tadi. Average value of the half wave output voltage. So kita kena carilah berapa dia punya voltage average. The average value of the half wave rectified output voltage is the value you would measure on a DC voltmeter. Okay, so dia punya rumus dia macam gini V average is equal to 1/T integrate from 0 to T Vt dt. Okay, Vt is equal to Vp sin omega T. Sebab kita punya waveform bentuk sin kan, sinusoidal kan. So kita punya kat sini function dia adalah sin. And T from 0 to T over 2 lah. Yang kita nak integrate adalah dia punya output. So output dia cuma from 0 to T over 2 je. Yang ni tak ada kan, 0 kan, kosong. So kita tak payah nak integrate, because only half wave, then the integral boundary would be from 0 to T over 2. Okay. And then you ni guna calculus lah, yang you dah belajar kat kelas maths kan. And then you integrate V average, Vp you take out, you letak dekat luar. And then when you integrate sin omega T, it will become negative cos omega T over omega. Okay, T over 2, and then substitute the T over 2, and then you elaborate, and the final answer is Vp over pi. Ni you try lah, kira mana dah tahu ada soalan dia suruh proof the average of the half wave output voltage is a Vp over pi. So you kena proof, you kena guna yang ni lah. Okay, so Vp over pi untuk half wave rectifier. Okay, jadi kalau dia bagi V peak, P ni adalah peak peak kat sini. So kalau dia bagi V peak 50 volt, so average dia berapa? You kena bagikan dengan pi lah. Okay, dia bagikan pi. So approximately is 31.8%. Ni percentage of Vp. Example, what is the average value of 50 volt? So dapat 15.9 volt dia punya average value. Okay. Then what is the effect of the barrier potential on the half wave rectifier output? Barrier potential ni maksudnya voltage dekat diode lah. In the previous discussion, the diode was considered ideal. Ideal Vd is equal to 0.
So now consider the practical diode model with the barrier potential of 0.7 volt taken into account. This result in a half wave output with a peak value that is 0.7 less than the peak value of the input. Okay. So dia punya output dia macam mana? So output dia kita kena minus 0.7 lah, kan? Sini kalau kita buat KVL, so minus 0.7 lah. Kalau tadi 50 kan, 50 minus 0.7, so V peak dia adalah berapa? 50? Saya ni kalau congak-congak ni mati error sikit. 49.3 lah. 49.3 volt. Okay. Okay, then peak inverse voltage. So you kena tahu you kena tahu what is the formula for average value, and then the output voltage berapa nilai dia, average value berapa nilai dia. Then bila kita consider practical diode model, berapa output dia kita kena consider 0.7 atau 0.2 0.3, and then peak inverse voltage. So peak inverse voltage ni maksud dia apa? Refer to the maximum voltage a diode can withstand in the reverse bias direction before breakdown. Breakdown ni maksudnya sebelum dia damage lah. So kan saya pernah cakap yang bila reverse bias, so circuit akan jadi open kan, yang diode ni akan jadi open kan. Open cuma current je yang zero, voltage dia masih ada lagi, voltage masih ada nilai. So PIV ni maksud dia berapa nilai voltage yang diode ni boleh withstand sebelum dia rosak, sebelum dia damage. Tu kita maksud PIV dia kat sini. So diode should be rated at least 20% higher than the PIV. So untuk mengelakkan dia breakdown terlalu cepat, so kita kena rated dia at least 20% lebih tinggi daripada PIV. Okay. So untuk half wave rectifier, PIV dia sama dengan Pin. You just guna je lah formula ni. PIV untuk half wave rectifier adalah sama dengan V peak input. Okay. Okay, ni untuk full wave pula. Full wave rectifier, semua wave ni akan convert jadi DC. Akan jadi positive part. Yang bawah ni dia akan naik ke atas. Okay. The average value, which is the value measured on a DC voltmeter for a full wave rectifier sinusoidal voltage, is twice that of the half wave. 2 kali lah daripada half wave. Alamak. A full wave rectifier allow current to flow during both the positive and negative half cycle or the full 360 degree. Note that the output frequency is twice the input frequency. Semua twice. The average voltage dengan frekuensi pun twice. Okay, kita tengok macam mana dia kira average value ni untuk half wave, V peak over pi. So untuk full wave 2V peak over pi. Sama juga you guna rumus tadi, cuma you ganti dia punya period from 0 to t. From 0 to t lah kan, sebab dekat t over 2 to t tadi ada kan, kita ada peak kan dekat positive part kan. So when you elaborate, you akan dapat ni lah 2Vp over pi. Okay, you kena tunjuk belajar ni macam mana you calculate average. Okay, so the average value. Okay. Ni dia tunjuk balik yang tadi ni lah. Ni RMS, ni RMS. Ni tadi average value, so ni RMS. V RMS squared. So V squared you kena integrate juga. Ni you integrate. Maknanya yang tadi tu kalau tanpa squared dia jadi V average. Tapi bila you consider squared dia akan jadi V RMS. Okay. So ini you tengok nanti macam mana dia calculate, boleh dapat ni 0.707V peak untuk RMS. Okay, full wave rectifier. So untuk rectifier tadi, bila kita connected to the transformer, kita panggil sebagai center tap. Center tap. Basic operation of a center tap full wave rectifier. Okay, ini adalah transformer kan. This one is a primary part and this one is a
secondary part. So the secondary part will be the input for the full wave rectifier, circuit kat sini. Dia akan jadi input untuk circuit full wave rectifier. This method of rectification employ two diode connected to a center tap transformer. Okay, untuk half wave tadi kita cuma ada satu diode je kan? Satu diode kan? Sini tak ada kan? Sini short kan? Tapi untuk full wave dia ada dua diode. Dekat atas satu, bawah satu. So dia punya connection dia macam inilah. Okay. During positive half cycle, diode 1 is forward bias and diode 2 is reverse bias. Okay, tadi macam saya tunjuk, bila dia positive cycle, so dekat sini akan jadi positive polarity lah kan. Ni, positive polarity connected to the anode, so D1 akan jadi forward. D1 akan jadi forward dan D2 akan jadi reverse. So current tak lalu sini lah. Current tak lalu sini. Current akan lalu atas ni. Kan? Current lalu atas ni. So dia ada output lah. Dia ada output. Okay, untuk yang ni pula, during negative half cycle, D2 is forward and D1 is reverse bias. So bila dia dekat sini negative half cycle, so polarity berubah lah kan. Atasnya akan jadi negatif, bawah akan jadi positif. So negatif bersambung dengan cathode dengan anode kat sini, so dia akan jadi reverse. D1 akan jadi reverse and then positive connected to the anode dekat D2, so D2 ni akan jadi forward. So current tak lalu dekat sini sebab I dia reverse, I dekat sini akan jadi 0. So current lalu sini, so still have output kan during the negative half cycle. Kalau macam half wave rectifier dekat negative, dia tak ada current, tak lalu kan, sebab kita ada satu diode je kan kat atas kan, current tak lalu, so kita tak ada output dekat sini tak ada, kita eliminate je. Tapi kat sini sebab dia ada dua diode, so bila dia negative half cycle, bawah ni yang akan jadi forward. Bila forward, so current akan lalu sini, so dia akan jadi yang negative part akan jadi positive part. Positive part ni sebab apa? Sebab dia punya output voltage dia positif lah. Ni negatif sebab dia AC. Kan dia bila dia lalu rectifier dia jadi DC kan? DC all the voltage is positive. Sebab tu dia naikkan ke atas. Tapi dia punya nilai dia sini tak sama dengan input tak sama dengan input. Dia bagi dua, dia half. Sebab ni kita ada kat sini, kita connected at the center. Kat sini tengah-tengah. Apa yang tu ada dekat lepas ni Okay, ni dia animation lah, animation yang saya tunjuk tadi. Ni dekat nota awak tak adalah animation ni. Okay, ni dia tunjuk at the positive. Positif, dia akan lalu atas. Bila negatif, dia akan lalu diode kedua. Okay. Okay, then center tap full wave rectifier with a transformer turn ratio of 1. Okay. V primary is the peak value of the primary voltage. Okay, untuk primary, the peak output is only half of the transformer peak secondary. Sebabnya turn ratio dia 1 kan, 1 nisbah 1. Lepas tu dia duduk kat ground dia kat sini kan, dia macam bahagi dua lah, macam divide lah, macam divide. So sini 1, misal kata sini 10 volt, so sini akan jadi 5 volt, yang ni akan jadi 5 volt. Dia akan divided by 2. The AC on each side of the center tap is half. The center tap kat sini adalah half of the total secondary voltage. Only one diode will be biased on at a time. So dia punya V peak kat sini bagi dua kan, macam saya cakap tadi. V peak dia bagi dua lah. V primary kat sini bagi dua. Okay, faham yang ni? Bagi dua. Tapi dia sebenarnya ikut dia punya turn ratio juga. Sebab ni 1, so bagi 2. Tapi yang ni pula, dia punya turn ratio dia adalah 2. 2. 1 nisbah 2. So kat sini bila kita bagi 10 volt input, sini pun 2 ni adalah from here to here. So from here to here is 20 volt. So dia dekat center tap kan, so kita bagi 2. Sini jadi 10, sini pun jadi 10. Tadi bila diode salah satu kan dia on kan, bila dekat positive cycle cuma diode 1 je yang on, so dia akan lalu sini, yang sini akan off. So 10 volt lah, output dia akan jadi 10 volt. This one is 10 volt, 10 volt,
Okay, so bila dia negative cycle, yang D2 je yang forward, yang D1 reverse. So dia tak lalu atas, dia akan lalu bawah. So 10 volt lah output at the negative half cycle sini. Okay, 10 volt. Okay, faham dia ikut turn ratio. So inilah rumus dia untuk dapat V peak untuk output. The output voltage is determined by the turn ratio N of the transformer. So N adalah N secondary over N primary. Okay, secondary yang kedua lah. So V peak output tadi N tadi 1 kan, 1 nisbah 1 kan. Kejap. Okay, ini rumus untuk V peak out. Tadi kita guna N11. So dia bukan, sorry. Dia punya ratio dia secondary 1, primary 1. So N sama dengan 1 kan, 1. So untuk turn ratio 1, dia punya VP out dia adalah V peak input over 2. Okay, you guna rumus ni Kalau 2 tadi, 2 V peak over 2. Where N is the number of turn in the secondary divided by the number of turn in the primary. Okay, example. Specify the turn ratio and type of transformer required for a full wave center tap rectifier if the input voltage is 120 volt RMS and the required output is 70 volt peak. So you guna rumus ni lah. Input dia dah bagi 120. Input dia 120, output dia 17. Dia suruh cari N berapa. Okay, ni solution. The input voltage is ni, you masukkan rumus ni. Sorry. Ini adalah RMS RMS bukan V peak, ni RMS. So RMS ni you kena tukar dulu dalam V peak. Kan? V RMS sama dengan 0.707 V peak. So you kena cari V peak. V peak sama dengan V RMS bahagi 0.707. So you dapat 170 volt. So rearranging equation and substituting yang ni. So you akan dapat N dia sama dengan 0.2. A center tap step down transformer with a turn ratio of 0.2 is required. Macam mana you nak tahu step down ke step up? Tahulah kan dia punya apa? Input dia lagi tinggi daripada output kan. Output dia dah bagi 17 volt. Input dia tadi 170 volt. So you kena mention lah dekat sini step up ke step down. Okay. Okay, ni sama macam tadi untuk half wave rectifier PIV sama dengan V peak. Untuk full wave PIV ni yang saya terangkan is the maximum voltage appearing across the diode in reverse bias. Determine the minimum allowable value of V breakdown for any diode used in the circuit. The diode must be capable of withstanding this amount of voltage. Okay, ni untuk center tap. So you untuk PIV kita ada konflik. So untuk you punya level, you tahu ni je lah ni PIV untuk full wave rectifier, V peak secondary minus VD. Tapi untuk half wave rectifier, PIV is equal to V peak at secondary. Okay. Okay, ni bridge ni kita sambung next class So sebab untuk you punya test kita sampai full wave rectifier center tap je. Okay, sekejap, nak tunjuk ni je lah jadual ni. Ni dia punya apa kita panggil rumusan rumusan dia untuk half wave, output waveform dia macam ni. Center tap full wave waveform macam ni. So untuk output ni kalau kita consider sebagai practical diode, kita kena consider dia punya VD. Okay, ni untuk output untuk center full wave. Ni average, yang ni RMS, dan ni adalah PIV. Okay, you boleh refer pada jadual ni. Okay, that's all for topik yang cover untuk test. Okay, you nanti kelas hari Rabu kita bincang soalan tutorial. Terima kasih.